अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वन स्पेशल के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान फ़रहीन अमजद। नाजरीन, जैसा कि गुज़िश्ता रोज़ एक निहायत ही तकलीफ़देह ख़बर सामने आई थी कि मौलाना तारिक जमील के बेटे ने सुसाइड किया है। जी हाँ नाजरीन, पहले कहा जा रहा था कि उनको गोली मारी गई है, फिर बाद में ये ख़बर सामने आई कि उन्होंने ख़ुदकशी की है। अब उनके चाचा की तरफ से ये ख़बर सामने आई है, उनका कहना है कि उनको गलती से गोली लग गई है। जी तो इरमा, क्या है असल वजह, आप बताएं। जी, उनके चचा का काफ़ी एक वीडियो बयान अभी आया है जिसमें वो बहुत गमज़दा हैं और बहुत वो रो रहे हैं और वो यही कह रहे हैं मेरा बेटा और ये दोनों एक साथ थे और दोनों जो है वो एक्सरसाइज कर रहे थे और बड़ा प्यारा जिम इन्होंने बनाया है जिन्होंने अभी जो इस दुनिया से चले गए और वो बहुत ज़हीन, बहुत काबिल और बहुत ही खुश इखलाक जो है वो हमारे घर के साहिबजादे थे और कभी उन्होंने नौकरों के साथ जो है वो कभी ऐसा बर्ताव नहीं किया। रियाया के साथ बेपनाह सबसे वो मोहब्बत करते थे और उनका हुस्न सलूक की हमारे जो भी है एक तरह से एक एग्जाम्पल थे वो पूरे घर में। वो अपने बारे में कह रहे हैं कि मैं भी सम टाइम बहुत एग्रेसिव हो जाता हूँ, मुझे भी गुस्सा आ जाता है, लेकिन वो बच्चा कभी भी गुस्सा नहीं करता था। फरीद उन्होंने साथ साथ ये भी बताया है कि डिप्रेशन का उनको मर्ज था और वो जब उनको डिप्रेशन का अटैक आता था तो वो हाथ और मुंह उनको यूं कर देते थे और एक तकलीफ थी, जाहिर है कुछ ना कुछ इंसान को कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है। तो कह रहे हैं कहीं ना कहीं से हमारे भी माइंड में यही चीज़ एकदम से आई कि कोई एंजाइटी अटैक आ गया होगा कि उसको समझ नहीं आई होगी क्योंकि वो उस वक्त अपने होश में नहीं रहते। एक उनका बड़ा सीरियस अटैक उनको आता है एंजाइटी का। तो उन्होंने इस चीज़ को भी काफ़ी एक्सप्लेन करा कि हमारे भी दिमाग में ऑटोमेटिकली, इनके कह रहे थे थानों से मुझे कॉल्स आ रही थी और मुझसे पूछा जा रहा था कि आप बताएं आपका बेटा भी साथ था क्या। तो उन्होंने यही कहा जब तक मैं पहुंच नहीं जाता, वहाँ पर मौजूद नहीं होता, तो मैं क्या बता सकता हूँ। फिर अभी जो उनके साहिबजादे हैं जो कि मौलाना तारिक जमील के भाई हैं, उनके जो साहिबजादे हैं वो इस वक्त अपने होशो हवास में नहीं है, जिनका वीडियो बयान भी सामने आया था। हाँ, वो होशो हवास में नहीं है। नहीं, वो जो इनके बेटे हैं, इनके चचा के जो बेटे हैं जो दोनों साथ एक्सरसाइज कर रहे थे, वो अभी उसके सामने ये वाकया हुआ। अब वो बच्चे से पूछा, उन्होंने बेटे से अपने पूछा कि क्या हुआ। उन्होंने कहा ये खेल रहा था तो मैंने कहा इसमें गोली नहीं है, तुम टक टक नहीं करो। तो वो कह रहे हैं कि वो जिम कर रहा था उस वक्त। अब वो जिम कर रहा था तो कह रहे मैं ऊपर से इसको कह रहा था नहीं करो, तो कह रहा था चलो चेक करने दो क्या, क्योंकि जाहिर है एक जो चीज वहां हुई होगी सच्चाई तो वही होगी ना। जी बिल्कुल। तो कह रहे उसने ना पोजीशन जो है वो गलत तरीके से पकड़ी। उसने सामने यूं करके चेक नहीं करा, उसने अपनी तरफ करके करा है या नहीं। बस कह रहे एकदम से फायर की आवाज आई और वो जो है खून एकदम से जो है वो उनका दिल फट गया, एकदम से खून बाहर आया। तो वो जो उनके फ्रेंड हैं, जो कज़न हैं उनके फर्स्ट चचा के बेटे हैं, वो इस वक्त बड़े सख्त मतलब उसमें हैं, शदीद कर्ब में हैं या कुछ है, तो वो भी अभी होशो हवास में नहीं है। और चचा ये कह रहे हैं कि हमारे ख़ानदान का ये सबसे प्यारा बच्चा, सबसे अच्छा बच्चा, आज तक इससे कभी ना किसी को कोई शिकायत हुई ना कोई तकलीफ हुई और ये एक बहुत ही शफकत और मोहब्बत करने वाला, प्यार करने वाला बच्चा था। तो हम तो सोच भी नहीं सकते कि वो सुसाइड करेगा। अब चूंकि हकीकत सामने खुलकर आ गई है और सारी जो अफवाहें हैं और सब वो झूठ है। अच्छा, एक बात उन्होंने उस वक्त वीडियो में आए हैं उनके ही जो मेडिकल के सुपरिटेंडेंट हैं जो कि 90s से उनके साथ काम कर रहे हैं, उन्होंने बड़ा उन्होंने ये एक ज़बरदस्त दिल मतलब उन्होंने कहा है कि 40 साला ज़िंदगी में मैंने अपनी ऐसा मैयत, ऐसा नूर वाला चेहरा नहीं देखा। कह रहे मेरी ऑब्जर्वेशन ये है कि अल्लाह ताला की, अल्लाह ने खुद इनको नींद सुलाया है। ये जो भी हुआ है ये एक हादसाती तौर पर हुआ है। वो कह रहे नूर से मुनव्वर चेहरा इनका और चेहरे पर इस्माइल जैसे कि शहीद लोग होते हैं तो उनके चेहरे पर एक, और कह रहे हैं कि मतलब मैं बहुत ज़्यादा, मेरी 40 साला जो ज़िंदगी है जो कि मैंने हज़ारों की तादाद में जो है वो मैयत को नहलाना और ये सारे काम सर अंजाम दिए। कह रहे हैं मैंने ऐसा नूर, इतना चेहरे को चमकता हुआ, कह रहे हैं मैंने अपनी पूरी 40 साला ज़िंदगी में नहीं देखा। तो आप क्या कहेंगी इस बारे में? मैं बस यही कहूँगी, देखें जैसे कि मौलाना तारिक जमील है, एक इस्लामी स्कॉलर है,
تو جس طرح کی وہ باتیں کرتے ہیں جو بھی ہے لوگ ان کو بہت پسند کرتے ہیں, ان کو فالو کرتے ہیں. تو جب سب سے پہلے یہ خبر سامنے آئی تھی تو لوگوں کو بھی ایک شوق لگا تھا کہ ان کے گھر میں اس طرح کا کوئی واقعہ ہوا ہے, تو لوگ جاننا چاہتے تھے کہ یہ اصل میں ہوا کیا ہے. تو ابھی جو مرحوم کے چاچا ہیں انہوں نے خود بھی بولا کہ پہلے یہ بھی باتیں سامنے آ رہی تھی کہ ان کے کوئی مذہبی ان کی وجہ سے کوئی تھریٹس مل رہی تھی یہ وہ, تو یہ ساری باتیں غلط ہے, کوئی اس طرح کا نہیں ہوا ہے. اور ان کے چاچا سے جو رپورٹر ہیں انہوں نے یہ بھی سوال کیا تھا کہ آپ کے بیٹے کی ہی ویڈیو سامنے آئی تھی کہ وہ جو ان کے بھائی کی بول رہے تھے کہ ان کو ڈپریشن تھا, تو ان کے چاچا نے بھی کہا ڈپریشن ان کو تھا, بچپن سے یہ مسئلہ ان کے ساتھ تھا, لیکن ابھی جو ان کے ساتھ ہوا ہے یہ ایک حادثاتی موت ہے. تو جو بالکل نہ انہوں نے سیوسائڈ کی ہے نہ کسی نے ان کو گولی ماری ہے, بس وہ جم میں بے خیالی میں چھیڑ چھاڑ کر رہے تھے اس کے ساتھ, تو اس وجہ سے گولی نکلی ہے اور ان کو لگی ہے. اسی وقت ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے. ادھر ان کے چاچا کے بیٹے ان کے ساتھ تھے جنہوں نے اب یہ تصدیق کی ہے. جی بالکل, ساری افواہیں جو ہیں وہ دھری کی دھری رہ گئیں اور حقیقت بالکل سب کے سامنے آ گئی ہے, جو کہ جو موجود تھے اس وقت اس پوزیشن پر اور ان کے ساتھ تھے اس وقت, وہ دونوں جم کر رہے تھے, دونوں فرسٹ کزنز تھے. ان کی بیٹھک لگتی تھی, شام کو وہ حویلی پہ بیٹھتے تھے, سارے رشتہ دار جمع ہوتے تھے اور ان کی ایک روٹین تھی اسی طرح. اور وہ لڑکا کہہ بھی رہا تھا اس میں کچھ نہیں ہے, یہ خالی ہے, اس کو تم نہ چھیڑو. تو وہ پوزیشن غلط ہونے کی وجہ سے یہ ہو گیا. اور دوسرا کہ ایک 90s سے وہ جو ہے میت وغیرہ جو بھی نہلانے دھلانے کے انتظامات کرتے ہیں, انہوں نے بھی بڑا زبردست یہ انکشاف کیا ہے کہ اتنا خوبصورت نور سے منور چہرہ میں نے اپنی 40 سالہ زندگی میں نہیں دیکھا. اور دوسرا ان کے چچا کہہ رہے ہیں وہ ایک انتہائی شفیق, محبت, پیار کرنے والا اور بڑی نرم دل کا اور بڑا ہی مطلب ایک بڑا پازیٹیو. بیماری تو دیکھیں فری, بیماری تو سبھی کو ہوتی ہے, کسی کو کوئی مرض ہوتا ہے, کسی کو جو ہے وہ سر درد کا ہوتا ہے, کسی کو جو ہے وہ ڈپریشن ہوتا ہے, کسی کو ہائپر ٹینشن ہوتی ہے, کسی کے جو مرگی کے دورے پڑ رہے ہوتے ہیں. تو یہ چیزوں کو اس طرح سے کہنا, کیا کہیں گی آپ ایسے؟ تو میں بس یہی کہوں گی, دیکھیں ان کے چاچا نے خود آ کر سامنے بیان دیا ہے اور ان کے بھائی ان کے ساتھ تھے. تو اگر یہ سیوسائڈ ہوتا ہے یا جو بھی ہے, دیکھیں ان کے خاندان کے لیے بہت ایک مشکل وقت ہے اس وقت. نہ کہ ہم یہ بولے کہ انہوں نے کیوں سیوسائڈ کیا, اس طرح کی نیگیٹو چیزیں پھیلائے. ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہو اس مشکل وقت میں, اور بس ہم یہی کہیں گے کہ اللہ ان کو صبر دے. اس کے علاوہ ناظرین, عاصم جمیل کی نماز جنازہ آج 7:30 بجے ان کے آبائی گاؤں رئیس آباد میں پڑھائی جائے گی اور ان کی نماز جنازہ خود طارق جمیل پڑھائیں گے. اس کے ساتھ بس ہم یہی کہیں گے کہ اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرے, ان کو آسانیاں پیدا کرے ان کے لیے, اور ان کی فیملی کو صبر جمیل عطا کرے. اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ. وائس آف نیشن کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں.